Everything same like this. हाँ ठीक। भाई साहब बोल रहे सब्सक्राइब करो इधर सेम ऐसे है सही है सही है سووا اشتراك تسويق عربي سووا اشتراك وبعدين فعلوا الجرس عشان توصلكم الاشعارات. ايوه من كثر ما اشوف فيديوهات ترى كلها نفس الشيء. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द न्यू ब्लॉग। और आज हैं हम दिस सॉल्ट काइट बीच में और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। और साथ में आए हुए मेरे 2-4 फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपने पहले भी देखा होगा इसको। और वो बंदा नया है, क्रांति हमारा खास फ्रेंड है। और एक भाई साहब ये हैं, मनोज भाई। तो दोस्तों यहाँ का नज़ारा देखिए आप। एक्चुअल में हमें जाना था उस तरफ जहाँ पे बुर्ज अल अरब है, जो कि 7 स्टार होटल है, यूनिक होटल है दुनिया का। और ये आप यहाँ का मैं आपको 360 एंगल से व्यू बताता हूँ। और ये रॉक्स फेंके हुए हैं यहाँ पे। आई थिंक यहाँ के दुबई में तो नहीं है, कहीं बाहर से लेके आके इधर इन्होंने मॉडिफाई किया है इसको सारा। और ये सामने उधर देख सकते हैं घर भी हैं सी के किनारे। और बीच में सामने एक उधर जहाज़ लगा हुआ है। एक एग्जिट गलत लेके हम इधर पहुंच गए। चलो इधर भी अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं हम। आप भी वीडियो को एंजॉय करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इधर ये अरे हाँ रे, पकड़ सकते हैं दोस्तों। इधर पकड़ा हमने केकड़ा। बताओ मनोज भाई जरा। ये देखो, ये केकड़ा हमने पकड़ा है। ये एक्चुअली ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं खाने में, यू नो। अगर आप इनके पकोड़े बनाएं तो बहुत ही मजा आ जाता है। अरे यार मोबाइल चला गया पानी में। हाँ ये देखो, ये केकड़ा है मरा हुआ। और ऐसे पिंजे निकले इसके। या ترى تعليم بوت معلوم नहीं ترى مني دي غير في beach jhumeirah very nice. This water more boat ملح فيه صوت. हाँ पानी बहुत सॉल्ट है इधर का। نوديها شجار. लोकल اماراتي. speak Arabic? يا عربي. هذا البحر أول مرة أشوفه الصراحة فول ملح. جريت ملح. Name? Khalifa. And your brother? Khalid. Yep. أيوة. Nice to meet you. Khalifa. Different. दूसरा. أيوة. हिंदी मालूम हाँ? हिंदी मालूम. Americano. Okay. Aywa. Thank you my dear. नहीं thank you. शुक्रिया. Aywa. What's your idea? It's Dubai backpacker. Name of Dubai backpacker. Everything same like this. हाँ ठीक। भाई साहब बोल रहे सब्सक्राइब करो इधर सेम ऐसे है सही है سووا اشتراك تسويق عربي. سووا اشتراك وبعدين فعلوا الجرس عشان توصلكم الاشعارات. ايوه من كثر ما اشوف فيديوهات ترى كلها نفس الشيء.
Is your brother? No. Bacha and my brother. Okay, okay. Your brother bacha. I need. Your uncle. Your uncle. Yeah. Your uncle. ते भतीजा चाचा ते भतीजा चाचा सब चाचा चाचा बाबू चाचा अगनी this some music चाचा बाबू चाचा बहुत अच्छा listen my god चाचा बाबू चाचा चाचा बाबू चाचा चाचा सेम चाचा अंकल in Arabic also बस music money all the music चाचा बाबू चाचा खलीफा बुर्ज खलीफा okay brother bye okay goodbye bye Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way